12 ऑगस्ट 2021 सिद्धी नायक ह्या 19 वर्षाच्या चलयेची बॉडी अर्धनग्न स्थितीन कलंगूट बीचार सापडिल्ली। संशयास्पद अशा या घटनेत पुराय गोंयाक हालोवन उडयल्ले। 2 वर्सां 7 महिन्या उपरांत ह्या खुनाविशीं नवी अपडेट समोर आयला। पोलिसांनी या खुनाक आत्महत्येचे वळण दिल्ले, मात आत्महत्या जाल्यार आजून सिद्धीच्या आंगावयले कपडे कित्याक सापडूना असो प्रश्न समाजसेविका तारा केरकर हांणी केला। तशेंच सिद्धीचे आवय बापूय आनी तारा केरकर हांच्यांनी सतत ह्या खुनाची कसून चौकशी जावची अशी मागणी केली। सद्याक डीवायएसपी सूरज हळदणकर हांणी तांकां आश्वासन दिला की ही केस रिओपन करून ताचेर परत चौकशी करतले। वर्जिन म्हणून त्याका रिपोर्ट दिला। हांव जाल्यार सांगता त्याका रातभर त्याका दवरून त्याका रेप जाला म्हणून सांगता आनी ना म्हणटा तो बेशुद्ध केले उपरांत ड्रग दिले उपरांत कोण भुरगे तुका हे जातले असले रितीने तेजे मर्डर जाल्लो आसा। इतलो हे तुका हेंच्यांनी कांयच तेजे फुडें ना। कित्याक अशा रितीन हे जाले उदका वयर बॉडी येता जाल्यार थंय एरो आसूंक जाय, तोय थंयसर ना। उदका वांगडा जर ते वयर येयला बरी गजाल, चल उदकान पडले आनी ते येयले। कपड्याचो अजून सोद ना लागू। 2 वर्सां 7 महिने जाले अजून शोध ना। त्या आवय बापान मोबायल हाड। आता यांची इन्क्वायरी कशी चलता, पयलीं आता तशें जावंक ना, आता वेगळे जाले। आता इन्क्वायरी यांची त्या चेडवाची सिद्धीची इन्क्वायरी कशी जाताली म्हणजे अशें त्या चेडवा वांगडा कोण तरी बॉयफ्रेंड आसलेलो काय आनी त्या हेतून तो बॉयफ्रेंडान ताका सोडल्या उपरांत ब्रेकअप जाला म्हणून तेणें जीव दिलो काय, असले सगळे प्रश्न करता। अरे कित्याक तेजो बॉयफ्रेंड आसूंक शकता? सगळ्याच भुरग्यांचो बॉयफ्रेंड आसा म्हणून कितले सांगले जाल्यार पयलीं आयकोंक ना कोणा म्हणून त्याचो मोबायल काडून दवरला हेंच्यांनी। आनी 2 वर्सां 7 महिने त्या मोबायलांसून हांकां कांयच मेळूंक ना। आनी आतां दुसरो मोबायल म्हणजे तेज्या भयणीचो मोबायल तांकां जाय, तोय तेणें खंय तरी रिपेरिंगाक दिला। तो म्हणजे जो रिपेर करता तेणें तो मोबायल शडयला असो दिसता आनी ताका लागून तोय म्हणटा आपल्या कडेन मोबायल ना। तेणें सांगला आता डीवायएसपी आपूण तो सोदून हाडटा, करता कितें तरी अशें म्हणून। आनी चौकशी अशा भशेन केला। आमकां दुख्ख दिसता की गोंयचे भुरगे हे आनी ह्या भुरग्याक अशा रितीने मर्डर जाला आनी हेंच्यांनी ताका लेटर, हांवें लेटर केले, हेणें लेटर केले, त्या लेटरान दिवन तेज्या उपरांत हेंचे तेजेर मर्डर म्हणून हे जाला। आनी आतां 2 वर्सां 7 महिन्या उपरांत आमच्या डीवायएसपीन सूरज हळदणकरांनी चौकशी चालू केल्या। बरे भशेन खंय तरी रिपोर्ट लागूनी खंय कितें जाला ते सगळे पयल्या पासून सगळी इन्क्वायरी जावनी हे आमचे मागणे आसा आनी कांय ना। सिद्धीचो मर्डर जाला खरो म्हटल्यार हांव ताच्या बद्दल खूश ना, कित्याक तेणी आज पासून आमकां कांयच तेणी आमकां हें करूंक ना। एक तेणी धागो जरो दाखोवंक ना आज पासून। इन्क्वायरी जावंक ना म्हणटा तुमी? इन्क्वायरी जावंक ना, पूण कांयच ना। फक्त हांवें जे सकाळी फुडें जाल्यार 30 फुटेज तेंच्यांनी दाखयले, CCTV फुटेज, CC कॅमेरा। नाल्यार तें सगळे BJPचे वगी आहात जावं क्रायम। कलंगूट पुलीस स्टेशनान आमी केस दिल्या म्हणून क्रायमाक दिले, क्रायम कितें करीत द्या म्हणून। ते क्रायम फक्त 5-5, 6-6 म्हयने फायल दामून घेता आनी बेश्टेच घरा 6-6 म्हयन्यांनी आमकां लेटर घेवन घरा कडेन धाडटा, बेश्टेच आमकां त्रास करता। कितें आहा तें एकदांच हें करा आमी। आमकां तेंच्यांनी मोबायल सुद्दां आमचो अजून दिवंक ना, फक्त मोबायल। हांवें ताका कितें विचारलां की आमचे चेडूं कलंगूट कशें पावला ते इतके CC कॅमेरा लागतानी आहा, तुमी कित्याक दाखयना? मोबायलाचेर कितें करूंक सोदता? तेन्ना ताजी केस आसतना जातालें आसलें। ते कित्याक दाखोवंक ना तुमी, करूंक ना? ताजी केस आसतना तुमी दाखोवंक ना आनी आतां 2 वर्सां 7 महिने जाले आनी आतां तुमी इन्क्वायरी करूंक सोदता? तिचे कितें एविडन्स आहा आतां दाखोवपाक? आज पासून कपडे दाखोवंक ना तेचे। आमी कितें करपाचें? सो तुमी MLA कडेन गेल्ले, तुमच्या MLA कडेन कितें फावर मागलो जे आतां कार्लोस पेरेरा आहा? ना, अजून पासून तेजे कडेन वचांक ना। पूण तो विधानसभेक कितें तरी प्रश्न केला तेणी म्हणून आसलेली खबर।